Sorry. Go. Kunwari, on na. On. On na. O, ganyan. Ito, syempre, naka-set up na. Tapos, pupunta ka sa protocols. And then, enter. Kunwari. Authorities. Myalgies. Oh, allergies. Enter. Enter. Tapos, kunwari, Okay, hypertonic. hypertonic. Enter mo siya. Enter. Tapos, Start. then makadikit. Start na, di ba? Kunwari, tapos na yung treatment. Paano ka 20 minutes lang ba? 20 minutes lang din Gusto to. ko ano yung nakaset na time. Ayun. So, yan. Okay. Stop. So, yun. So, stop. Tapos, after mag-stop, hintayin mo na mga tayo tunog, di ba? Tama? Punta ka dito. So, Yay! Pwede pa try ulit?